नमस्कार मु चक्रधर आपण नहीं आसी आज सकाल किसी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियो को शेष देखु मोर अनुरोध आज सकाल खबर पर नजर पकाइबा। प्रथम खबर टी हूँ गोटे मोबाइल नंबर एकाधिक अकाउंट लिंक थे आसबनी टंका एमती करने को अपील कले उपमुख्यमंत्री कहले राज्य सरकार सुभद्रा योजन आसंता काली डिसेम्बर मास पहला सुधा 1 कोटी महिला हिताधिकारी को सहायता जोगेदेव बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहते। गणमाध्यम सूचना देते श्रीमती परिड़ा कहते आसंता रविवार सुधा 20 लाख महिला हिताधिकारी को सुभद्रा अर्थराशि प्रदान करा। को माड़ी आसुँच 30 रु अधिक माओवादी सामना को आसी प्रति जवाब देले जवान कहले छत्तीसगढ़ माओवादी माने ओडिशा मुआ हवा पर उद्यम लगी चलाई अनेक पटे लाल बाहिनी ओडिशार अनुप्रवेश उद्यम को रोकवा को जवान जारी रखिंट। डीवीएफ और एसओजी जवान ओडिशार छत्तीसगढ़ श्रमवती गाँव में गतकाली विलंबित राति घटी एनकाउंटर जड़े माओवादी प्राण हर बेले 30 जन ऊर्ध्व माओवादी छत्रभंग दे आरपट को चली जाइए। 24 घंटा खोली निरामय केन्द्र कहीं सरकारी हस्पिटाल गुड़िक निरामय केन्द्र गुड़िक 24 घंटा खोला कहीं गृह निर्माण और नगर उन्नयन एवं साधारण उद्योग मंत्री कृष्णचंद्र पात्र बुधवार पूर्वाह्न खारबेल भवन में ओडिशा राज्यर औषध निगम समीक्षा बेले यह निर्देश सहित ठीक समय औषध क्रय और वितरण तुरंतित करने साधारण रोगी पाखे आवश्यकता अनुसार औषध पहुँचापी मंत्री परामर्श कटिले 5 कोटी अधिक भूत राशन हिताधिकारी डिजिटाइजेशन बा ई केओसी भरा हेबा परे अनेक लोक राशन कार्ड पाई अयोग्य विवेचित होइचंती। एही अभियोग जारी रे 5 कोटी 8 लाख हिताधिकारी ठाब होइचंती। ए नै केंद्र सरकार सफल होइतबा बेले खाद्य मंत्री पक्षर सूचना दिखाई। यही मंत्रालय सूचना अनुसार साधारण बंटन व्यवस्था जरिया 80 कोटी 6 लाख हिताधिकारी ये राशन सहायता पाउछंती जो कोटी कोटी अयोग्य हिताधिकारी राशन उपभोक्ता माने बेले यही चिन्हट कर सरकार पक्षर हिताधिकारी राशन कार्ड रे ई केओसी भरिया निर्देश दिया जाइथिला। 10वीं और द्वादश बोर्ड परीक्षा पाई कार्यसूची प्रकाश पाई। उभय परीक्षार फेब्रुआरी 15 तारिख आरंभ हेबो। एने मंगलवार सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रे परीक्षार सूचना दिखाई एवं छात्र छात्री माने सीबीएस बोर्ड वेबसाइट रे यही परीक्षा सूची देखिपारे। तो एने 2025 सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा फेब्रुआरी 15 आरंभ हो मार्च 18 तारिख रे शेष हो फेब्रुआरी 15 तारिख रे इंग्रेज परीक्षा परीक्षा हेबो। 10वीं बोर्ड परीक्षार सबू सकाळ 10:30 आरंभ हेबो। मुख्य विषय परीक्षा गुड़िक 3 घंटा समय मिलिबो। अन्यपटे सीबीएसई द्वादश परीक्षा फेब्रुआरी 15 तारिख आरंभ हो एप्रिल मास 4 तारिख जाए चलिबो। एसबू द्वादश परीक्षा सकाळ 10:30 आरंभ हेबो। केवल आर्ट्स अन्य धंदामूलक विषय बाद पड़ी प्रति परीक्षा छात्री को 3 घंटा समय दिज्व। धर्मशाला विधायक हिमांशु साहू आक्रमण घटना घटिला बड़ अपडेट कहीं विधायक पीओस एतलार 10 जन को गिरफ होती। गिरफ्र जाजपुर एसडीजेएम कोर्ट रे हाजर होती। जमीन नामंजूर होगा जेल जाइए 10 अभियुक्त। यापर गतकाली आक्रमण घटना नहीं निंदा कर धर्मशाला विधायक हिमांशु साहू। से कहते जे प्रेस मीट रे घटना को निंदा करने सह पुलिस को सहयोग और शांति बजाय रखापी अपील करिसेंती। प्रणव प्रकाश दास नाँ नहीं जाजपुर बीजेडी गंडागदी चलिबो नहीं। बीजेपी सरकार एभली घटना को बर्दाश्त करे नहीं। एणु आईन ता बाटरे जीव सबु दोषी को गिरफ करे से कहते। सठिक समय धान बिक्री न पारिले 7 दिन समय दिज्व खाद्य जोगाण मंत्री कहले। संबलपुर जिलापाल कार्यालय स्थित एक सम्मेलन कक्ष जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र माध्यम समीक्षा बैठक अनुष्ठित होई। बैठक में जिलापाल समस्त जोगाण अधिकारी बा कर्मचारी उपस्थित रही। केमिति कमिटी ठीक घटिबो बा केमिति ठीक भाव में धान किणा हेबो जो कि चाषी सीधा सड़क 31 टंका
ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବର୍ଷକ ଯାକ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ବର୍ଷ ସାରା ମହାନଦୀ ପୀଠରେ ହେବ ମିନି ବାଲିଯାତ୍ରା, ଆଉ ବର୍ଷର ଥରେ ହେବ ପୁଣ୍ୟ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଗତକାଲି ଏପରି କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଷଷ୍ଠ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗତକାଲି ବାଲିଯାତ୍ରା ପରିଦର୍ଶନ କରି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାନଦୀରେ ରିଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ କାମ ଏବଂ ମହାନଦୀ ପଟରେ ବର୍ଷରତମ ଚାଲିବ ମିନି ଯାତ୍ରା। ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ 7 ଜଣ ମୃତ, ଚାଲିଗଲା 7 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। ସେହିପରି 12ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି କିଛି ମର୍ମାହତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ଭୋର 4ଟା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହାଜିରବାଗ ଗୋରହାରା ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଘଟଣା ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାମଲା, 38 ଜଣ ମୃତ, 29 ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପାକିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। କାହିଁକିନା ଖାଇବର ପଟୁଖାନାର ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସେଥିରେ 38 ଜଣଙ୍କର ମୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଓ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯାତ୍ରୀବାହୀଙ୍କର ଭ୍ୟାନ୍ ଥିବା ସମୟରେ ଖାଇବର ପଥୁଖାନା ଡାକା କର୍ମୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଏଥିରେ 38 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି, ସେଥିରେ 29 ଜଣଙ୍କ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ମିଳିଛି। କାହିଁକିନା ମୃତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ନଦୀମ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି 2 ଯାତ୍ରା ଭ୍ୟାନ୍ ବିପରୀତ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାଚେରୀ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଭ୍ୟାନ୍ ଉପରୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଫଳରେ 38 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଜିଓ ଫୋନ୍ ଗ୍ରାହକ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ମିଳିବ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା। କାହିଁକିନା ଆସିଗଲା ଜିଓର ଖାସ୍ ପ୍ଲାନ୍। ମାତ୍ର 898 ଟଙ୍କା ଦେଇ ରିଚାର୍ଜ କରି 11 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲିଂ ଏବଂ ଡେଟା ସହିତ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ଜିଓ ପୋର୍ଟାଲ ଫ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର ତୁଳନା ଅଧିକରେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ଗ୍ରାହକମାନେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିପରି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ କରିସାରିଛି। ତ ଜିଓର ଏହି 895 ରିଚାର୍ଜରେ 336 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକ କଲ୍ ଓ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକକୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ସହିତ 24 GB ଡାଟା ମିଳିବ। କମ୍ପାନୀ ଏହି 28 ଦିନରେ ଅଧିକ ଦିନ 2 GB ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ସେହିପରି 28 ଦିନରେ ସାଇକେଲରେ 50 mm ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଦେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଜିଓ ଟିଭି ଓ ଜିଓ ସିନେମା ଓ ଜିଓ କ୍ଲାଉଜର ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ 895 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ଜିଓ ସିନେମାରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେ ବି ସୁବିଧା ଗ୍ରାହକ ପାଇବେ ଉପଲବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍କୁ ସବୁ ଗ୍ରାହକ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ଏ ଜିଓ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକ ପାଇଁ ଏ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉଠାଇ ସହଜରେ ଜମି ପାଇବେ ବାସହରା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆସିବ ନୂଆ ଜନବସତି ନୀତି। ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷର ପୁନଃ ଥଇଥାନ ଓ ବସତି ନୀତି। କାହିଁକିନା ବାସହରା ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବେ ଏବଂ 2006ରୁ ସଂଶୋଧନ ହେବ। କାହିଁକି ନା ବାସହରା ଜମିକୁ ବଦଳରେ ଜମି ଦିଆଯିବ ପାଇକି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ ମତାମତ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପକୁ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜମି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ବେଦାନ୍ତା ଜମି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ପତ୍ରିକା ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ରାଜସ୍ୱ ବିଧାୟକ ଓ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।